বাবা মার কাছে থাকবো। জেনারেলি এমনটা হয় না, ওইটা আল্লাহর কুদরতের টান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুদরত, তাই আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করতেছেন কুরআনে কারীমে, ওয়া মিন আয়াতিহি, और उसकी निशानात में से ये है कि हम खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि तुम्हारे अंदर में से तुम्हारे जोड़े पैदा किए, तस्कुरु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ जाके सुकूनत इख्तियार करो, हासिल करो। सामने बहुत सारा चीजें बाकी है, ওখানে ব্যবসায় চাকরি দিয়ে মাঠে হাটে ঘাটে আসে, ময়দান থেকে ক্লান্তি অবসাদ দিয়ে বলে ফেলে স্ত্রীর কাছে আসে, তখন হয়